परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बर्दा आजिर पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ श्री चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। सभी गुरु परिवारଙ୍କ श्री चरण मध्य अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। मोर भिडियो देखुथिबा प्रत्येक गुरु भाई और माँ मानकु अंतरर आनंदित जय गुरु श्रद्धा भक्ति भल पाइबा मोर प्रत्येक श्रोता बंधु मानकु जो मैंने भी मो भिडियो देखुचंती शुणुचंती से समस्त मोर अंतरर आनंदित जय गुरु ढेर सारा भल पाइबा समस्त शुभकामना समस्त जीवन रे हस खुशी शांति सुख आनंद भरपूर हो समस्ते परमपिता विधान मानि चलतु सर्वोपरि तांकु नहीं जीवन को अतिबाहित करंतु जीवन प्रकृत आनंद को उपलब्धि करें यह ही मोर परमपिता श्रीचरण विनम्र प्रार्थना। सबुदिन पर आज यही शुभ दिन आउ एक सुंदर विषय आलोचना करवा। सबुदिन आलोचना माध्यम एक मन गोटे आसे जे किपरि कौनसी गोटे जाजन हो कौनसी गोटे ठाकुर आलोचना क्या जीवन एक परिवर्तन आणु किए ही प्रकृति जीवन मंगल ही हो माने ये कथा को लक्ष्य करी प्रत्येक दिन ठाकुर श्रीचरण विनम्र प्रार्थना करी समस्त मंगल मनासी। तेणु आज गोटे सुंदर आलोचना शुणा मु शुणी गोटे आलोचन जड़े गोटे वास्तव घटना जीवन अनुभूति किपरि भावरे ठाकुरंकर गोटे विधान मानी तांकर पीढ़ी पर पीढ़ी होई आसुथबा गोटे अकाल मृत्यु किपरि भावरे कटि जाइथिला जहाँकि बहु असंभवर घटना केते विधि विधान प्रतिकार करने सत्वे से सब किछि तांकर समाधान हो पारु नथिला किंतु श्री श्री ठाकुरंकर विधान मानी तांकर कथा को जीवन रे परिपालन करी तांकर जीवन रे किपरि भाबरे से अकाल मृत्यु जहाँ कि प्रारब्धर किछि गोटे दोष बा अभिशप्त रही जाइथिला से किपरि पार होइचंती बा किपरि सेथुरु से बाहरी आसीचंती ताहार एक वास्तव दृष्टांत मु आपणको सामने रे कहबी जहाँकि मु शुणिथिली बिहार पाखरे तांको घर श्री श्री ठाकुर जीव माने श्री श्री ठाकुरंकर आश्रम पाखरे तांको घर से जो दादा आलोचना करुथिली से तांको मामूंको घरर कथा। तांको मामू घर प्रत्येक वर्ष तांको घरु केही ना केही जणे पुरुष लोकंकर मृत्यु हुए यह प्रति वर्ष एपरी भावरे चारि पीढ़ी धरी माने घटना क्रमान्वय भावरे हेई आसुथिला। से घरर जे कोनसी माने पुरुष तार युवक अवस्था समय बा हुए तो युवक अवस्था किछि दिन अतिक्रांत करिबा परे तांकर अकाल मृत्यु हो जाए से जेकोसी कारणवशत ही मृत्यु हो जाए यही भाव में कंटिन्यूअस भाव में एमती ही आसूला। जो दादा कहले सी कहले जे हठात तांको मन रे सी तांको मामू को घर जेहेतु सी तांकर माने तांको मामू घर माने तांको मामा तांको घरर पिउसी हेबे तेणु से घरर माने पुओ मानक उपरे प्रभावटा पड़े। से जेतेबेले माने ठाकुर को तो दीक्षित तांको मामू घर के ठाकुरंकर दीक्षा नहीं नथिले जी कहले जो दादा कहले तांको मामा तांकर दुई पुओ ता बापा ए चारि जण ठाकुरंकर दीक्षित ता बाबा जने रीतिक अछंती आउ तांको मामा दीक्षित अछंती स्वस्थहीन परिवार से माने ठाकुर को खूब भाव में विधि विधान दे कंटा कंटा परिपालन करी ठाकुर को जीवन मुख्य करी ता जीवन अतिबाहित से करती एक इष्टप्राण परिवार कहले चले। एपरी भावरे से तांको मामा पाखरु तांको मामू घरर ए जो घटनाटा तांको कानरे पड़े किंतु से भली किछि मन को चिंताधारा आसी नथिला। दिने सेमाने समस्ते प्रार्थना समय बसी प्रार्थना करुथिले से समय प्रार्थना जस्ट सरी तांको मामू घर खबर आसिला से भली एक मृत्यु कहा से परिवार कहार गोटे होइछि। ता मामा बहुत मन दुख कले समस्ते प्रार्थना रे बसिबा भितर आलोचना से विषय टिके हैला एमती आम ता मामा कहिले जे आम घरे एभली भावरे मृत्यु सब बेले चालुची बहु माने ज्योतिष को देखैलेनी बहु माने विधि विधान कलेनी बहु प्रकार प्रतिकार मध्य करा जाउची तार कोनोसी सुफल से अनुभव करि पारु नाहंती।
এইଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦାଦା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ମାମା ତମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମାନେ କୁହନ୍ତନି। ଏଇ କଥାଟି ମାନେ କହିଲେ କିଛି ଏଟା ଦୋଷ ରହିଯାଇଛି କି, ଏମିତି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ କହିଲେ। এই କଥା ତାଙ୍କ ବାବା ଓ ମାମାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ସେ ପାଖକୁ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। এই ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯିଏ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ନିବେଦନ କଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଆଗେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଅ, ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେଇ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯେପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ବି କୁହା ରହିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ ଯାହା ଯେତିକି ପାରିବେ ସେ ସେତିକି ମାନେ ପାଳନ କରି ପ୍ରତି ମାସରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ବର୍ଷେ ହଉ 2 ବର୍ଷ ହଉ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଘରର ଯାହା ଯେଉଁ ପରିବାର ଏଭଳି ଘଟୁଛି ତାଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ସେ କରିବାକୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ। এইଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଏଇ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଏ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ମାନନ୍ତି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ଅବସ୍ଥା ମଣିଷ ଭାବେ। ତେଣୁ ସେ କଥାଟି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ବିଧାନ ମାନିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସାରା। ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ଚାଲିଲା। এইଭଳି ଭାବରେ 1 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଏଭଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ ଚାଲି ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାନେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ। ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆଉ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ 3-4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ ସେଇଟା ସେ କରି ଚାଲିଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରି ଚାଲିଲେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଛାତ ଉପରେ କରାହେଲା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସେ ଘରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଘରେ କରାଯାଏ। এইଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନ ମାନି କରିଲେ। এই କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଲା, ତାପରେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ କରି ଚାଲିଲେ। ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ମାନେ ମିନିମମ୍ 3-4 ବର୍ଷ ବୋଧେ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କି ଅଧିକ ହବ, ଆଉ ସେ ଘରରେ ଏଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅଧା ବୟସ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଏ, ସେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେଉଁ ଦାଦା ଏଇ ଘଟଣାଟି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ, ସେ କଥାଟି ମାନେ ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜନ୍ମର ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଧେ ଥିଲା ସେ ପରିବାର ଉପରେ। କିଛି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କାହାର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସେ ପରିବାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହା କିପରି ନିରସନ ହେବାକୁ ମାନେ ଲାଗିଲା। କହିବାର ଅର୍ଥ, ମଣିଷ ଏସବୁ ବିଧାନ ପାଏ ସେଇ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିବ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ମା କାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ସଂସାରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେତିକି ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ ନାହିଁ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ନହେଲେ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିଧାନଟା ମାନିଲେ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେମାନେ ପୁରାଣ ପୁସ୍ତକରେ ଜାଣିଛେ ଯେ କାହିଁକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପାଖରେ ତ ସବୁ ଶକ୍ତି ଥିଲା, କାହିଁକି ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ କୁହାଗଲେ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନରକାସୁରକୁ ବଧ କରିପାରିବେ କାର୍ତ୍ତିକ। କାହିଁକି କାରଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସମୟରେ ବିଧାନ ଥିଲା ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନେଇ
कार्तिक माने कार्तिकଙ୍କୁ प्रदान कराला से ही नरकासुर को वध करिले। जेमिति आमे देखिले रामचंद्र माने समय देखंतु रावण तो थिले, शिव ठाकुर थिले, ब्रह्मा थिले, जुगे जुगे तो देवता माने अछंती। सी कौन चाहिए रावण को कहीं तो किसी वध करें ना, एत अन्याय अनीति को माने सह्य संसार करुला, तार किसी क्षति करि पारु नथिले, कारण तांको क्षति जो रावणर जो शक्ति थिला से शक्ति को पराहत करने से भली एक शक्ति दरकार। तेणु रामचंद्र को आसवाक पड़ा, सी ही जानी रावणर निधनटा कौ भली भाव हम। तेणु से सब देवता समाहार से पुरुषोत्तम भाव रामचंद्र आसिले आउ तांको निधन कले। ठीक सही परी जिते श्रीकृष्ण समय कंस केते अत्याचार करुले, से समय तो सब देवदेवी माने थिले, से माने तो तांकर किछि क्षति करि पारु नथिले कि तांको निधन करि पारु नथिले। ठीक जानी थिले जेमिति सेइथिपई श्रीकृष्ण को सबु देवता समाहार रे पुणी श्रीकृष्ण नर तनु धरी से भाव लीला पुरुषोत्तम भाव आविर्भाव हेले, कंस को निधन कले। ठीक सही परी कली जुगरे आमर जहाँ पापर भारत एठी तो घरे घरे रावण, घरे घरे कंस, माने प्रत्येक मनीष मनरे ही अहंकार भारे मु जो अहंकार रही मु तोर भाव मु जो अहंकार मु जो रावण कंस भाव निज निज शरीर भितर निज निज प्रत्येक मनीष भितर से भरी रही भगवान क्या निधन कर। तेणु तांको से मु तोर भाव जो अहंकार को नाशन करने नाम नहीं आसिले। तेणु कली जुगरे नाम सार मनीष ए नाम माध्यम ए नाम सतनाम को भजन कीर्तन करने भितर ठाकुर जो विधान अच्छी कली जुग पाई ताहा करने भितर मनीष भितर थिबा रावण कंस सबू नष्ट होबे, विनाश हेबे, सेबे जाई मनीषर आत्मिक उन्नति हो पार, सामाजिक उन्नति हो पार, आध्यात्मिक उन्नति हो पार, सर्वोपरि तार पंच महाजीवन उन्नति होई से दिव्यत्व जीवन लाभ करिवो। तेणु आलोचना माध्यम में एतिक अनुभव कले आमको जुग उपयोगी गुरुंकर साधना को करने को पड़िबो, तांको कथा को मानिबा को पड़िबो। तेबे जाई एई भली बहु बहु जन्मर प्रारब्ध अभिशाप्त मध्य परिवर्तन हो जाय पारे परम पितांको विधान माध्यम रे। तेणु आपन को पई आलोचनाटी अत्यंत प्रेरणामय हो। ए आलोचना माध्यम रे आपणकर इष्ट प्रीति वृद्धि तो हो। एहा ही मोर परम पितांको श्रीचरण विनम्र निवेदन। आज पई एठी रखुची। जय गुरु।